video another information atong hisgutan karon. So atong hisgutan karon unsaon nato pag set up sa atong payout account. Pag set up sa atong payout account dapat na akay TIN. Okay, so nakay tax identification number. Tapos next then is bank account or pwede gyapon siya PayPal account. So kanang tulo ato na siyang kailangan kung mag-set up ta sa atong payout account. So importante gyud kay na siya kay man ibutang ni matang atong earnings. Okay, so unsaon nato pag set up? So ato lang ta sa atong professional dashboard, then sa monetization. So i-click lang din nimo ang stars kung na-monetize na ka sa stars, i-click nimo then na rin dito mo gawas nga set up. Okay? So ako, dito ko nag-agi sa akong payout kay nako sa akong account. Pag open ako sa akong payout account, mo din siyang ako ang nakitaan. So mo ni ako ang nakita pag open ako sa akong payout. Your earnings from Facebook stars are about to expire. So ma-expire siya, kailangan ako mo mag-set up kay wala ko makahuman ang set up ani. So let's start with the basic. Imuhang name, imong apelyido, birthday o country. So ato lang tong fill upan. Then kanina enter business info, country Philippines of course. Then business type is i-click lang nato, i-choose na nato individual. Click next dayon. So ipa-drag down lang day nato. Diri din nata magbutang sa atong number, address of course ang TIN, tax identification number. So atong TIN, please only enter numbers. So and letters for this field. Numbers lang, walay spacing, walay other special letters or number. So pag human nato, i-click lang din nato ang kaning glow sa kilid. Dayon, ma-direct din ta aning set up payout account. So naa naman ko'y bank account. So ako lang na siyang gi-choose ang yung bank kay since na naman ko gi-set up before. So wala lang ako natiwas. So akong gipili tong yung bank tong bank account manually. Then click na to ang link payout method. So, ma-direct din ta dito sa ato ang tax verification. Add your tax info. Then, i-click lang na to add tax info. Tapos, dali dayon, click continue. Ato lang siyang i-continue. Then, tax information or get started. So, what is your tax classification? So, i-click naman to na to ganyan ang individual. So, automatic nito siya. Are you a US citizen? Of course, delete ta US citizen. So, i-click na to ang no. Then, are you acting as intermediary agent or other person receiving payment on behalf of another person? So, no, gyapon na itong answer diri. Then, click next. So, diri, i-type na to atong name. Then, country. Of course, atong country i-choose is Philippines. Kaya naaman ko sa Philippines. Kung aha ka nga country mo, pwede mo ibutang. Then, i-check lang ang box. I have a non-US TIN. Then, click next. Tax information, enter your address, then ang country of course Philippines, address line 1, ang address line 2 optional lang, city, then state, then zip code. Kung after ana i-click lang nimo din siya. Add your mailing address, ako na din siyang gi-choose ang same as permanent address. So tax information, additional information na to. Akong gi-click and 0% of service will be physically performed inside the United States. Click next, then I consent to provide electronic signature for this form. So gi-click lang to na ako din. I-click lang din ako na I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. Then, signature of your name. So, dapat kung unsay na-register sa imuhang Facebook, kanipod imo ibutang diri. So, diri gyud ko nadugay premier. After ana pag-type sa imuhang name sa signature, so, ibutang pud nimo ang date kung kanus ka nag-signature. So, click dayon ang next. Review and submit. So, diri na ta. So, diri na to i-review kung sakto ang atong gihatag nga data sa atong tax information. So, i-review din mo ang mga data, kung correct na siya, kung nakay i-change, pwede po nimo siya i-change. So, i-click lang nimo ng mix changes. Then, kung okay na, so, i-submit lang din nimo na. I-click submit form. Click submit form, then tax profile. So, United States tax, your tax information is complete. So, na-complete na siya. So, kani siya. Kung gusto kang i-update, pwede rin po nimo i-click ang update. Then, i-view PDF lang din kung gusto ka nga makita nimo siya. So, get your tax documents electronically. So, gi-check lang din ako. Then, done. I want paperless delivery. Deliver my tax documents electronically. So, lang. Then, okay na dayon. So, maora na siya. So, thank you for watching, guys. So, I hope na amoy natunan na nga video. So, paki-like ko o share. Thank you!